আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। उदयपुर में एक महिला की हत्या के आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा अगरतला में एमएलए हॉस्टल में एक विधायक को धमकी देने के मामले में वर्तमान में वो मामला भी अदालत में है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को यह बात कही। त्रिपुरा की मिर्जा में गृहिणी अंजलि सरकार की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। 2025 10:30 এটা এফআইআর হয় সেখানে অভিযুক্ত লিটন দাসের নেতৃত্বে, যাকে এফআইআর করা হয়েছিল, লিটন দাসের নেতৃত্বে কয়েকজন পঙ্কজ সরকারের দোকানে আসে। সেই সময় মৃতা অঞ্জলি সরকার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্তরা অঞ্জলি সরকারকে জানায় যে তারা তাকে নিয়ে যাবে। তখন অঞ্জলি সরকার ও যিনি অভিযোগকারী অর্থাৎ পঙ্কজ সরকার সেই সামনে যে রিলেশনের যে ভিডিওগুলো সেগুলো দেখাতে শুরু। কিন্তু অঞ্জলি সরকার তার প্রস্তাবন করেন যে আমি তোমাদের সাথে যাব না। অভিযুক্তরা তাকে মারধর করে। অভিযুক্তরা যখন বাঁচাতে যায় তখন তাকেও, যিনি অভিযোগকারী সে যখন তাকে বাঁচাতে যায় অর্থাৎ আসামি, তখন তাকেও মারধর করে এবং পরবর্তী সময়ে অভিযোগরা সেখান থেকে পরের দিন 19 সেপ্টেম্বর 2025 সকাল 5:30 অঞ্জলি সরকার মির্জা বাজারে যে দোকান খুলে সেখানে বস্তুরা সব মিলে সেখানে উপস্থিত হয়, তার উপর পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার কাছে তার রিपोर्ट। दूसरी ओर अगरतला के एमएलए हॉस्टल में टिप्रामाथा विधायक फिलियांग को सार्वजनिक रूप से धमकी देने के मामले में आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन मामला अभी अदालत में लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा 2023 1 সেপ্টেম্বর হয়েছে ঘটনা। ওই রাতের ঘটনার সময় একটা এনসিসি থানার মধ্যে ওনারা একটা এফআইআর এবং এই এফআইআর এর পরিপ্রেক্ষিতে 4 জন লোককে, আপনিও বলেছেন বিষয়টা, 4 জন লোককে কিন্তু অ্যারেস্ট করেছে। এখন ধমকি চমকি সবকিছু একটা আইনে নির্দিষ্ট লেখা থাকে কি হলে কি করতে পারবেন সেটা আপনি বললেই আপনি কাউকে এটা অ্যারেস্ট করে একদম পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। এখানে বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে গালিগালাজ করা হয়েছে, এফআইআর করা হয়েছে, কিন্তু दिलीप बाबू आছেন। उदयपुर में अंजलि सरकार की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। में काकरावन विधायक जितेंद्र ममदार के भतीजे अनु मजुमदार के साथ किंगकोडा दीप्तन दास और आकाश दास को शुरुआती दौर में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने घटना के आरोपी रोन दास गिरफ्तार कर लिए, जो फर्द थे। मृतक पति ने इन लोगों के थाने में मामला दर्ज कराया था। इस बीच इस संबंध में पर कार्रवाई नहीं कर कारण पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।